Leslie mo, B. Dapat si Leslie. Wala tayong magagawa dyan. Ay, nung kaya, nag-serve. Nag-pay Arnold din. Grabe nakakabis magbili sa guys. For Well, top context side. guys, ito yung first Philippine batch ko. Gagagagag. Ay, grabe, oo. Ay, magta lang yan. Ayun din. Ay, yung pinakatakutan nyo, hirap nyo sa akin. Tara ba, sino papalagan? Left na lang. Left na lang. May dapat si Leslie. Dapat si Leslie, wala tayong magagawa dyan. Okay, since naman si Leslie at dahil naka-Leslie cosplay tayo, yung ipipick ko is may Valentine Kind. Go siya. Si Mia. Lancelot? Bring you Ah! to me. Si Melissa. Ay. Chaos. Tara focus tayo din guys sa for context naman pala si Leslie. Hindi magpa-4 yung Hayabel. Sa bayan? Sa bayan pag... Lang yan, babe. Mag-isa lang yan. Mag-isa lang yan sa top. Andito Hayabel yan. Mawala Aegis tumaas in. Huh? Mawala Aegis yan na as in legit. Ako ginagaw na. Ready to sow some chaos. Tara, palagan natin ito ba? May ulti ako. Nice one. Tara kanay kasi guwata si Wasta. Silvia. Uy, tara ba? Nag-return mo yung Haya. Nag-return. Nag-pay Arnold din. On the way ako. Ay, oo. Ay, ay. Taray niya. Ay, nauro! Oh my God. Grabe nakakabis mag-Melissa guys. For Best top context side. guys, ito yung first Philippine batch ko. Yung may lantern. Mag-ano ako neng, mag-aantay-heal ako since Hanabi minor. Din pala to neng. Pwede natin go top, babe. Mag-isa lang. Tara. Ala, akala ko nakatingin sa akin yung partner. Sorry, Ay, babe. Hindi ka nag- Ay, grabe talaga, be. My future. Water. Diba? Papalaga ko na. O, kanay kasi gu. Don't just stand. Missing Hayabel. I'm a rebel in the Bete lang yung gold ko, parang, di ba, hindi naman din sa pag, mamaya ba? Kaya dito pala yung, yung effect kapag naaalagaan yung gold state. But tara! Ay! Nag-ages na, babe. Ah. Return mo, mama. Mapapalagang mo yan, ma. Gagagagag. Let's go. Ay, grabe, oo. Ma, go sila lang po. Inarangan ka dong. Ma, papot nga ako, ma. Pa-item ako dyan. Thank you, Beth. Tayo dyan. Ako na sa top, be. Low na, babe.